Kuya Jenny. Pinasa kay Kuya Rowel. Short mid-range. Ay, Kuya Ronel pala. Oh, kuha ni Kuya Ronel. Parang inigawan lang. Kuya Carlo. Fade away shot. Ay, Oh my God. Kuya Ronel. Wala, kuha nino. Ni Japet, finally. Pero kuha ni Earl. Earl, nagdadala. Earl, dribbling package. Munti ka na agawan. Iniiwan tatlo. Pinasa yung Louie! Shot! Ay! On air! Score natin 83-68, pero may kumito. Carrying the ball! Kita ni rep. Ano? All hit. Kala ko all ball. Earl. Pinasa kay Louie kay Japet kay. Gapos, diba? Pakita mo yung ring, ate. 3% na lang siya, te. Kuya Juma 2. Kuya Jay. 15 second shot clock. Kuya Ronel. Short mid-range ulit. Kuha ni Kuya Ronel ulit. Oh my God. Kuya Carlo. 15 second shot clock. Substitution. Oh, pag dito, pag-asap. Pero, substitution. Asap na. Sino? Time remaining. 4 minutes 19 seconds. 85-68 ang Sabi doon. score. Kuya Jay, nag-dribble. Hindi na magawan. Kuya Jay, floater pinasa kay Pau. Pau ng Josh nagdadala. Josh nagmamadali. Josh, liyap kaliwa pero... Lahat tapos. Tingnan. Kuya Juma. Kuya Jay, hawak lang tao. Hawak ang bola. Inubos ang oras. 10 seconds na lang pero may tumumpa na naman. Ay, sayang. Ankle break ba? Sino yun? Foul on number 7. Josh Cortez. Pangalan na. Isa pa lang Josh Cortez. Sino yun? Kuya Jay. Pinasa kay Kuya Carlotan. Back to Kuya Jay. Kuya Ronel. Oh, may traveling. Sabay pa tayo. Dribble muna bago step. Japet to Pau. Pau na bola. Earl. Dribble na bola. Earl. Nagtina naman. Pero kuha na Japet. Japet. Ay, Paul naman ngayon. 21. Paul na number 21. Tinangkad kasi yung... Time remaining 3 minutes 30 seconds. Papasa. Kapag-simut. Pagod na ako. Same, kuya, same. Mamaya daw. Okay lang yan. Tingles pa rin. Sana ako din. Ano yun? Ba't may trash talks galing sa audience? Japet. Tingles pa rin. Grabe. Score natin 50 ng Kalamangan. Kuya Jenny nagdadala. Kuya Jenny hinaharap. Double team pero. Ano yun? Backcourt. Pag ganun dapat, di na pinapalikan. Shot nyo na yan, kung ano wala kayo sa ano. Tapos nandito ka. May dalang. Earl. Inasakay. Josh Cortez, 4-3 pa! Tupos pa rin! Kuha ni Alex Tyson. Oh my God! Kuya Jenny. Pinasok Kuya Jay. Nag-ubos ng oras. Time remaining 3 minutes 10 seconds. Score natin, 15 pa rin na Kalamangan. Kuya Jay, dribbling the ball, dribbling package. Kuya Jay, silaksak na! Grabe. 17 na Kalamangan. Josh. Lea pa, ano ba? Earl. Pinasa kay Pau, hindi ka na lumusot.
Pinasa kay Josh Cortez. Uy, may tawag doon. 3 seconds daw. Ayun na. Under mo natin. Ay, sino ba yung Pau? 3 seconds si Pau. Laglag na sila. 2 minutes 45 seconds. See? Ito siya